حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن زبيد قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. The Prophet said, abusing a Muslim is fusuq, and evildoing and killing him is kafir, disbelief. हमसे मोहम्मद बिन अररा ने बयान किया, वो कहते हैं कि हमसे शोबा ने बयान किया, उन्होंने ज़बीद बिन हारिस से कहा मैंने अबू वाइल से मर्जी के बारे में पूछा, वो कहते हैं गुनाह से आदमी फासिक नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझसे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने बयान किया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देने से आदमी फासिक हो जाता है और मुसलमान से लड़ना कुफ्र है। أخبرنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس قال أخبرني عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في 7 و9 و5. Allah's messenger went out to inform the people about the date of the night of decree al-Qadr, but there happened a quarrel between two Muslim men. The Prophet said, I came out to inform you about the date of the night of al-Qadr, but as so and so and so and so quarreled, its knowledge was taken away, I forgot it, and maybe it was better for you. Now look for it in the 7th, the 9th and the 5th of the last 10 nights of the month of Ramadan. हमसे क़तबा बन सईद ने बयान किया, कहा हमसे इस्माइल बन जफ़र ने बयान किया, उन्होंने हमीद से, उन्होंने अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा मुझको अबादे बन सामित ने खबर दी कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे से निकले, लोगों को शब कदर बताना चाहते थे, वो कौन सी रात है। इतने में 2 मुसलमान आपस में लड़ पड़े। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो इसलिए बाहर निकला था कि तुमको शब कदर बतलाऊं, और फलां आदमी लड़ पड़े तो वो मेरे दिल से उठा ली गई, और शायद इसी में कुछ तुम्हारी बेहतरी हो। तो अब ऐसा करो कि शब कदर को रमज़ान की 27वीं, 29वीं और 25वीं रात में ढूंढा करो। حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس فأتاه جبريل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من سائله، وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه ثم أدبر فقال ردوه فلم ير شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله جعل ذلك كله من الإيمان.